Casimiro, nag-exercise na. Ha? Oh, buhat. Oo, paganda ng katawan yan. Ang galing oh. Ang galing oh. Oo. Tingnan ko nga yung barbell mo. Oo, buma. Bilang. 1. 2. 3. Oo ba? Ang lakas. Lakas ah. Oo, buhat. 1, 3, 4, 5, 6. Ang pikat. Grabe yung gym mo ah. Ha, pagod ka? Ay, grabe. Ito, wala na to eh. Panis na itong barbell na to eh. Yan talaga mabigat oh. Kasi ito, gold yan eh. Gold yan eh no? Gold yan oh. Gold. Oo, gintong ano yan oh. Sige, buhat. Oo, buhat. And 1. Bilang. 1. 2. 3. 4. Pagod. Push up. Pagod. Push up naman. Oo, push up naman. Tingnan ko yung push up. Pagod na. Grabe oh. Hiningal siya, Hingal na hingal. Grabe. Boxing ba? Ganun exercise ah. Grabe guys oh. Matindi itong batang ito. Yan, itong susunod na General Casimiro. Talagang nag-i-ensayo para sa kanyang boxing career. Buhat ulit. Lakas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oh, bigat. 7. 8. Bigat yan. Pahinga. Pagod. Pagod. Ganyan, exercise. Pagod ikaw. Grabe oh. Tingnan nyo guys oh. Lupit ito oh. Grabe ka pa. Lupit naman to si Apa oh. Tingnan mo naman oh. Panis sa anak niya. Gustong mag-ensayo. Practice talaga oh. Ang kanyang barbell santol. Buhat ulit. Parang ganda katawan. Pagod na. Grabe, suntok naman. Hindi na ikaw suntok. Suntok ikaw. Suntok. Push up. Inubo. Fight! Shadow! Yan! Suntok! Casimiro! Suntok! Ganda ng pormahan oh. Yan, shadow boxing lang. Okay yan. Para pawisan, exercise. Oo. Sige. Yup. Suntok. Yup. Galing talaga. Parang sumasayaw lang ah. Oo, nood na ikaw. Noodin mo na. Yan, diretso oh. Yan. Tapos mamaya shadow boxing ha. Go. Push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, exercise shadow boxing. Suntok, ganun. Yan, shadow boxing. Galing. Suntok. Huwag ako. Sige. Practice ikaw. Yan. Sige, suntok. Ganyan. Boxing. Push up. Kailangan may training. Huwag yan, buhatin mo. Yan. Suntok. Palaki ng katawan. Push up. And back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grabe. Tingnan ko nga. Tayo. Grabe lakas. Teka lang. Nabasag yung siminto. Ba't nabasag? Basag eh. Iba yung in-exercise mo eh. Yung pututoy mo yata yung pinalalaki mo eh. Suntok na lang. Boxing na lang.